Sangauni nonda buli bola tambu enda dau nana maki kena ena veia kabi pakaungo ena lamani tolu na madao sa sibi ni kuana kena ikaba. Au sabi ator nangona me veki da baki. Sa kili me liu na veki da baki na itiko pakaturanga. Na itiko ndokai pakalo sa dandau rere na torova na itiko tambu rokovi ni kalau melete ni da pakilani siang ni benganiti na nonda mula. Bakando kai ni rawa ni da bosa ina itiko paturanga. Na nonda bawa bina kelebu ina itu ne lo malangi membeleti Cisu Kristo e nonda ngoni sala ni bebosaki. Ina itiko paturanga ka da torova tiko na itiko paturanga rokovi ina kabini ko ina ni nonda ibambula. Na ni lubini kalau na tua kanda ngone turang Cisu Kristo Sunday elomanda ni dadabuta na ya na senga ni bilingi tani na nonda petition mai na itiko tambu na itamanda sanda kinda bagatiu kinda na ikatolu bakalo e mata tagatiko mai na itiko tambu sa tiko pataki kenda ni kuwa anda kinda bagiru talitunga na nonda ndau be tauraki uasibi vedere angilo si bakalo er marro kenda ni singa kena bongi takinda bagir tiko nelewe lo malangi ne adani ngone turang Cisu Kristo wekinda bagi talitunga wiki munike dana tiko mena taundaku kei witi au liu yani na taundaku ni wasa Pasifika ke muni na tiko mai na wono lebu mai Amerika ke kau ni ororong tiko mai Europe na Tokalaweloma, na Caribbean, wikem daw na tiko may Ingilandi, kaya na bibon nuwa tali na taon dako ni wasa Pasifika, ni sakinda bagiti ko na yadar kobi, ni nondo turang Cisu Kristo na kami ni kuwa. Kinda bagikim ni talito nga na tiko may Australia, kim daw na tiko may Mori, matububali ni Peniel tau doko mai Australia au kilani ni nana magiti ko mesinga tambu bango ni neti ko mai Tambaramba na lengkara bikini di bagai kabini turanga sa bawa bini nakata kina kalau ni do sarang karapa kata kim do me bakana kiana sando weather itu ko mai au kinda bai kim do tu kina mai Mori kinda bagi kim do na tiko mai Tambaramba do na tamani kinda bagi kemunrau na veitinani mai Alexandra mai Malevani rau kinda bagi teltunga na vandani kalau na viadani mai Adelaide bei kemunrau na marama ulamila dau kinda bagi teltunga kim do na tiko mai Naraki Serene dau sota tiko ngori ena tiko ni Batu Loka dau sakinda bagi tiko na veitamani dau kinda bagi tau tiko na tiko mai Naraki Serene kinda bai kem ni talitu ngaya ni tako tamai tu meli no muni matu bobale ene kami ni kuwa ke mami lolo mati ko ni bolebo ke mami ngo bai ke muni ke dan matu bobale ni Peniel mai Australia auto kia na bai kinda baki ina tai ni Tasman si New Zealandi bai kem do na tiko mai Mount Cook na vivo no teleso na South Island do sakinda bagi tau do tiko krea na vedi ngomi ni una senga tiko ni dawiada do kinda bagi talitu ngana vitamani mai Wellington matu bale na Rawalai kinda bagi kem do tiko yani tau na mula binaka na yadi ni nondo turang Cisu Kristo bakalo ngata taka tiko na kalau na no mundo mbula mai North Island Oktober rawan ni kumu lebu etiko ngori vai okalandi ndo usanga mbeka tiko ni sebeso taraki binaka uru waga binaka ni satiko ngangande mundo register merawan indei na bengara bikere na bukunda wi rabina katameri kelanan dina mai kere au kinda wa kem do tigani kena na ita toni watakera matu bale na mua ke na matu bale na driki do kinda bagi to do tigani na kabini kuwa na be kinda baki ena ya dari nondo turang Cisu Kristo tau soni mai New Caledonia no matu bale ulolo matu gani kena ke mai kinda bai kimundo ka kena na matu bale na riso mai PNG
na vei anu e retiko na wasa Pasifika atau ndaku ke viti oni kinda bagi tau doko tiko ane kami ni kuwe ne adeni nondo turango Jesu Kristo. E viti sa kinda bagi kem ni keda na sianga ni tiko rawango e laudala. Tau ndaku ke suwa kena vesa e viti vei atu anu kono levu ni kinda bagi tau doko tiko ane adeni turango Jesu no nondo wakambula. Na yada e vau di kenda mata e na loloma kanta baka nui tiko ni ndana reidi koe matano votu na duana singa me tala imbula tau mundu pata kei koe. Au kinda baki kema ni tiko e na yadandra. Au sato kia mene vei kinda baki na loma ni mali ni songoni e laudala. Ni mbula vinaka na luve ni kalau ende vei rai mata. Mbula vinaka tau tai mbula vinaka. Stand out no mo bambula beleta ni tiko e liu. Vinaka baka liu. Au kinda vai kem nina tambangone na darubo kena kone leo ke dio nitiko kem nina missionary volunteers ni bula binaka ba kelebu kinda vai kem nina adani tua kanda ngone turanga Jesu Kristo bakalunga tana no munimbula na turanga ka ka kem nina tumbu ya na elo matua ka me defy taki ya na no munimbula na ka esa kunei bakabunga no non rambula bunga na tambangone ni kuwa na bulan ni doka na bulan ni vakandonui ira bakata kira gadingadia baleta di tu na bulan ni tambangone daring me dakava na kalo na munimbula muni ngumatua na yalo malmalumu na danga ni kalo ke na muni sorwa ke muni wa au kinda vai kem ni tel tunga na tambangase tumbu dauni ve susu au kinda vai kem ni tau tiko ne ada ni turango Jesu no di bambula au via kinda vai kem ni tel tunga bulangi au ni tiko ne kabingo so kem ni do sasanga mai na utina boxing le bango muni mai indonia na vitala no avinaka bakale una ya mai ke o satiko da ke mai ne matakale lai au kinda bagi kem ni tau doko batatiko na ne mami bulangi vinaka ko ya ubanu inoi ni santan dua mata na ada ni turanga sa sianga na kai ciutia sa sianga na kai Roma sa sianga na lewa sa sianga na tangane and satu tu wat kede ka sa sianga kina na bulangi kina tu kei au kinda magi kemuni telenga especially kemuni na scoffers dau talei na nomuni tiko na nomuni tiki-tiko ni bebu sakita kini bosa ni kalau na kamaro ta kini bakila ni tiko na moni ndau barongo dia nangani ni ndau solie sona comment te siang so ni tauraki bakabina ka batakena vuli bolo tambe bai dori tiko sa vingo mitiko na kake vingo na rarama ni Roma walu rosa bukawalu ni da kilasa bebu kena kakena na vosa rongo da na vei bakadadani se viva lia imbeka se allo ni tau bakandinata sa vei buki na kakedanga mervi naga kino irero mana na kalau ena baka nui lebu ni da honest and sincere ilmanda ka kepka enda yalondina ni vangana dina enda na kunena dina and siang ni rauni sana. Every sincere seeker of the truth will always find the truth. And siang ni rauni sana. Kau kinda bai kem ni tiukina. And kami ni ko kem ni to doko na dau tu mai na sara kandua ni veileti ni veisang-sanga ni veivadadani. Au lomaleng katiko nga dela ko ena siang ni marautaka e matana votu na kalau na vei kava kaongo mendandau na numatiko na kai kava na kalau e na non raba lia ila isa e vasa na vulu na ngone kanira e rua na pera e lewa na kia na senga nina dau vina kavuana kalau na vosa vada taki nindina Right, the kevka and the senga nindova and the mbulatiko na vura ni ngalala we live in a free world Kevka and the second in dua bata and don tu bakabinaka waya second in dua na bakasaurara takiko mon dua bata na dua na kai second in dua dinata it is your choice it is your freedom yeah and was sibiga me da display taka so na ivalval nimbula ni vendo kai ke na dau ve kawitake na loloma aya kevka
turmai ena wata ni vital nongoka kau wakilani sianga ni donu be ko ni vital noa just live quietly sianga ni duana offense ke kau via contribute wai dora ena kalo da kilani da be bukei ena nonda be wakatumbu takitiko ena kila kame meletana turago Yesus Kristo men rawatan bula men tangga rauni tali tunga ena bukuni ka tanda utukona let sama tatatiko na vose tukono solmoni era moswe male na ka evana nanu tikene dona tamata ya ukoyanga na vose dabutu dona tamata ya ukoyanga as a man thinketh is in his heart so is he ya na ka tukuna kendo tukuna tikumai sona vosa rongo the fact of the Bible is ya okoya maleto chisu telnga ya wongata kana malni mosea out of the abundance of the heart the mouth speaketh vosa takatiku menangusu na kai osa tiukina na lomana indona tamata ka kili menda bagaritaka ni tiko elomanda na turango Yesus Kristo katumberi kenta tiko na yalo tambu sebagai meleta na vosa enda na dabuta na iwalwal limbula enda bagaritaka as Christians tukuna tiko mai na Kristo dava ngarabo tiko itiko elomam kake bakan daru vidalanti tiko na dari walwal libosa tukun tiko ni rausiang ni sota tiko na Kristo erua itiko lomandaru endua wango endua maya Iya, menda turun kenda kina melete ndo tiunga na Kristo enda ngrava. Au ba madaltiko ena dan tiki ni we kenda baki ena nonda bulbol tamune kamni kuwa usa kreme ndo nonda masu ni ndami tiunga ena boro roko me ndo boro ndo masu wana nonda kalau. Tamai ki mami mai lomalangi me boro roko takisaka na damuni ena ada saka di luwe munio Yesus Kristo nene mami bakambula ke mami toropa na itiku turang rokobi katambu. Namuni bo sambula ke mami sa bakarobe talano sa kakena sa kirei sa katiko na ikatolu bakalo na elo muni na elo tambu. Sa tukuna be ke mami na luwe munio Yesus ni sa iranga na tumere ke mami ke na kake nga indina ena kau tumai na kake de membaleti Yesus Kristo kabakata kilabe ke mami. Ngangandri lebu ni lomai ke mami saka na kabini kuwa. Meke membi baka tumburi ana kila ka membaleti Yesus ke membi baka bibinakan sana ya doya ni bingarabi na nomuni alo tambu ke membi baka bibinakan ya Yesus akan ne mami turanga kane mami bakambula. Amen. Sunday tiko elomanda na nonda bibu sakiti kumaya na vida na ulutanga sa sibi na nonda binakata menda beitala notaka na ulutanga ngoka mebaleta na turang o Yesus Kristo esa ngani raw ni beitala notaka talendua yani voltambu baleta tukuni Yesus Kristo ke bukan dele beitala notaki te vita and the beitala notaki antama ke ir ke na characters eritu ni voltambu the central focus ni beitala notaki ka ke dengo o Yesus Kristo how do they fare with Jesus. Kedango ni dana may bimboleitiko na inagin nonda beitala no amenda reida na bagadaba no nonda measure up in bulan na Yesus Kristo. Malet sa matatatiko ni siangan ni dua talena buno ay rawati kina ng bula na rawati nga be Yesus no nonda ibang bula ninda dakava na ka etuko na mayo ko ay amenda dakava. Siangan ni na bakang bulay kenda na nonda itabi bakalotu, siangan ni na bakang bulay kenda na nonda itutu bakalotu, siangan ni na bakang bulay kenda na nonda yang baki ni bula bakalotu, siangan ni na bakang bulay kenda na yada ni nonda isong lotu, na beka kede enda rao ni zimbitaka na nonda bula ni muria na turang o Yesus Kristo, turang marama dorubongo ni leo, ena siangan ni bambula doa na tamata. Na vei bambulai, kinambula tamundu, na bambula o Yesus Kristo. And the vital nota kaya na siyang niraw ni baka matatataka raw ng bulanggo sa tukuno bunga and then hindi keba may tawa mundo in alam mo tawa mundo how much eternal life has been decided on this man Jesus Kristo ngayon ay lilitukin na nakawalatay na turang o Jesus Kristo era baka naman din lewe lomalangi non lomalengka tu ni destiny ni human race itu sarutungay watu-watu ni tambanan na ibang bulan na nalilito ya. And he could have turned and walked away from it all.
but he didn't. And gorong-goro tu kena na lomba kaya. Na kila ka me bele ti Yesu sa wakata utai tu kena na bula tau mundu enta sa ulika pa kubunga na choni wa se tini ka vitu ti kena tolu na mali ni masu ni nonda ipa kambula. Na nonda tukuna ya sai koyong na bula tau mundu mera kila ike muni na kalaundia na duanga kay Yesu Kristo ko koya ko niya talamai. Na vosa na Yesu vei tamana. Iwa rai takatiko ni kila kai ruango tau bata. Kila ka me bele ti ko na kalaundia na duanga kina kila ka bele ti Yesu Kristo era usiang ni VCV, era usiang ni duindui. They are one and the same knowledge. Na knowledge era atenta kan dona tamata, buku ni kalau undi nan duandonga toto wat seranga na knowledge me atenta ke melet Yesu Kristo. Na kenal lailai na kilaka membeleten dua be rauna ruanggo ka na sangan ni narawakin na nambula tau mundo. Waka wasibi ni waka sotaribata ni rongo na kautukuna. Waka wasibi ni waka sotaribata na kilaka kena mbulata kena kilaka ya. Ya na kambimbi dua tiko ya na kilaka me meleta na mbulata mundo. Na nonro waka sotaribata na kilaka kena mbulata kena kilaka ya. Kilaka apa kata kikoya sa tini ta kena bunga na ngauna sa sibian ini sing dibe pambulai rawa. Knowledge alone is insufficient to save a person until it is put into practice. Metiki nimbula ni tamata sangkai raw ni mambulai. Ito kila itu na kiani wakata karakara na nunggu kila to ya unai wa madala kede ni wiwali ni mati na cancer and sini pambulai ke to cancer until I put that into practice. Ya una kay mula kina. Na choni wasewalu endo telangan malimo sa na Yesu Kristo itu kuna kina. Na mulat kay narusa pakataw ti ko na kilaka. Atong ko nakato ko no Yesu eno no wasa ti ko na wasewalu ni choni. Tikin ni rusa ngul kaba. O koyango kawakai kina wiki mundo na mate na mundo ibalbala. Kaya kando sa siangan ibang denata ni sayaw do na mate na mundo ibalbala. Therefore, I said unto you that you shall die in your sins. For if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Kau tuan itu kina, na mate kena bula, watau tiko na kilaka. O na bula ya na kilaka, o na mate talanga ya na kilaka memeleti Yesu Kristo. Lebu na ka enda nandok kata kabuana ibu kambula. Lebu na warning sambil tu tiko Yesu Kristo menda dau tau rikina. Kau dau le suba tiko ngo meleta siang ni rai wakasalan biutu ngame wakatawan na ngauna wakatawan raw ni pepa. Sa tunggu tiko na ibu kambula Yesu Kristo ni lebu na tamata erna may ngadi taka, ndok kata ka, zimbit taka, mole taka. Nona bambula irna tamata mate zemurian el velvela. Buna wene da muni lebu na kain da kaba na veika kede enda da kaba enda samata na Yesu Kristo en sinro ni bando nu ya turango Yesu Kristo kakuani namaka lotu ba Kristo ni na dingomo Yesu na kakede otukune ni wa ni oba kambiraki na yadana lebu na kain da kaba tingo has nothing to do with Jesus and the label takatigo kin na yadana particularly na kain da katiko na tainingaw ni salaisan ko ni kuwa right now. It has nothing to do with the Lord. Kau tu kena tiko Yesu Kristo, lele warna lang may biaw, warna tukun lebu na ka, may baleti aw, ni rada kaba. Aw siya ni kilera. Aw wano inu itu kina ni dana beitala no taka tiko na itu tuku may baleta na ibang mula, menda beitala no taka baka pinakasara, baleta na kila ka etiko ngo, ena baka tau tay kina mula kina rusa. Aw sa tukun no tinamado sa timeo tukun na talitiko, senga sara. Ni keni mbali ni nonguda kapa tiko na vital nongoka ni tiko bia una kila kandonu taudoko membeleta ni bambula tiko lebu na ibang madal mbalet Yesu Kristo au siya ni kila nakawala nga au baka nui tiko kina ni merau ni biraw nga kina tiki nga una enda baka tiki ta kana buli bolot nambongo meda vital nota kana kilaka erawa ninda excess takarawa kilaka me maleti Yesu meron ninda mulkina au sianga ni tau kena tu I do not have all the knowledge regarding the Lord Jesus baleta ke baka kina
Siang ni ang vio na bulu tau mundo meleta o chichu dan leve tal no te ko itu me tau mundo. Tukuni ni kanga sana numa na kalau ni pingani ti menda kila sa boleh so menonda kena bo siang ni na bata kila mena kalau menonda. Ka ni kuwa yang leve tal no ta ka na kame meleti chichu Kristo ke na vale tambu. Mata sau te leve tal no ta ke chichu tiko wat ke na viala la te makawa enda baka vio kanita ke chichu Kristo wat ke na vunau ni kuwa and the vital nota ki Chisu Kristo kina vale tambu. Both sessions, session 1, session 2 ni kuwa and the vital nota kina vale tambu. And the siang ni exhaust takarawa na ulu tangango. Au bandina tai buni lomangu ni rongoda. Au bandina tai buni lomangu tau doko nindo na vuna levu and the duindui tiko kina na lotu wa Kristo ni kuwa membaleta na lotu wa Kristo and the kapatiko kina nonda muri Chisu Kristo dona kene waselebu ni bele le rapigo e abuta gitiko ena vital noni ko lebu e tauratiko e sona ituku wa madala mbale Chisu Kristo mbaleta ni sianga ni matata na vital nota kini kame mbaleta nona na vale tambu nona sianga ni baka vewe kanita ki Chisu rawatiko kei na vale tambu ka lebu na ka enda mai semata ve Chisu Kristo enda mai nanumo kenda lotu ba Kristo ni sang membokoda nei bakambula eno na mate au tuku na talengo au bandina te bunilo magoni dona wase lebu ve ira era tuku na ka era tuku na membaleta ni sang mai pada baro Chisu certain things baleta ni senga so ni kilai na vitala no membaleti Chisu Kristo ken nona walitambu kau bantu ini dara vital nonggo ka ena lebe buke bakalebu non dele bakan deitaka na karisito ni viela elativo ke na dava e bakautia koya na dava e asang di bakautia certainly ni rongoda e kam dina serango ni ngone mati kina na ibukan bulan kabeltai he did away with certain things lebu na ibukan dala and the cover as to what he did away with when he died on the cross baleta tiko na misunderstanding ni kami baleta na balitam kau kilani na sing wirauti non session ruru ni kuwa ya sana be buke ni berinda ni biela ela tibo kapital no tek Chisu Kristo ena rawni tembau kila sona ka ena vital no ni kuwa na lako yani wase rusang bul kalimat kene walu mana mo sa ni Chisu Kristo be bon session no vital no tiko mai na ul ni bono sene ai singa masanga bulum bongi masanga bulu merda kabwa endo na vale tambu menongu meu tiko kina ena kian ramaliwa kianda enda kila ni rondo lako bato Chisu Kristo bata kena tamata na ngone mbuli oti kina manewero iteni basi kana ibal da rau sabe mbiu na veitar tarkede edaka tiko na maliwa ni kalau bata kena tamata sa pakai ngata itu ngana turang o Chisu Kristo ka lebu na vitala noa sa pakai ngata ngawir na yang ngelosi gai mostu wana kalau na bembiungo ado mai nanon rembiumbiung mai ngoi sene ai i cipita satu kuna na kalau medaka endo na vale tambu menongu me reuniu tiko kina na kian ramaliwa na vale tambu ngoka endo na ka na kian ayado me center tu ni non economy na ciu o na Israeli mai na viale la timakawa bimbi mai taro ndo na vale tambu da kilau kian da non na semati tu na ibakambule na vale tambu go ena lako yani wase basang bulu na ngau sa mai taro tikina na vale tambu go enda rongoda na kian itala noa kanda wilika ningai sinai na kumbo na ngau sa bakan tamberi o tikede kina na yaya ni vale tambu salumuti o tikede na itutu bambete eroni kerno na ilawa ersa baka tiki ta ersa baka tambui nangau na bakan tamberi o tikede kina na yaya ni vale tambu ngai tukuni ningai sinai na vale tambu go ena kumbo na o may bakaritaki ni no na acknowledge takana kalau na vale tambu. There is this very strong firm connection between God and the sanctuary. May nanonda ulutang ay ruwa sa sibiyan sa bandita ka ni kalauti ko ni biyalela ti makawa o de Chisu Kristo Sunday ya eta santo apa takina Sunday enay voltamu ni kalau ni biyalela ti makawa ko ya dana ti ko na bunga na vital no weekend o chova o Chisu Kristo
Kau kaitu kina, there is this very strong connection between Jesus and the sanctuary. Nangauna emai tarakino Solomoni na vale ni soro tundei, beleta na kiana iliwa vale lada vale nga. Nangauna tarakino Solomoni na vale soro tundei, and then uli kana kiana italo na mateni tui. Embagi bitu na kiana tara, sama idamboro ko na vale tambungoka, ena lotu ni dedication. Ena wasi walu enda idamboro kino ko ena masu rongo vinaka ni nona kere buana kalau me zingo mana vale ngo, nona tukuno ko buana kalau turanga. Olo malangi kay mura sini konten tagi kemuni. Mengai rauti kemuni baka zapara wana vale utarango, but please acknowledge it. Ni taura. Ni tau kena. Na kalau ngai vayo kina. Vayo itu ni na kaba tangaya do ena kena a dedicate ta kena vale tambu vale lada. Ya do telangango. The priests were not able to conduct any service. Ni oti na nomboro Solomon na masu rong binang ni dedicate ni vale ngo ni sasina yeno kumbou. Sangat-sangat itu duroi lama. Na nona acknowledge takatiko na kalau na vale tambu etarai bura-bura. Kena vingarabi kede koe solio koe na kena ibaro mai be Moses en ulni bono non robi tala no tiu kena. Ketu na kalau be Moses be Solomoni usah tinggal mana vale menunggu. Santun. Na condition go. Do the kaba tiko na kau bina kata mondo the kaba. Na ibakaro kina lawa ese mati au tiko pataki kemdo kina valengo ndo bamuria babina kabet kebagasenga au na labu bubuta kemdo ge na valengo ono bita tani matango mekani boso tuni baka isa ni mitamata kezenga rorongo da membeleti kemdo. I am not interested in this house if you do not perform. Basura kina valengo mai basura kos Nepukana sana tui, biar roti tiko ono nandrau pada tanembaki nember ni mai sudu ni mulai berbura. Sahabat terana kalau membeleta nona bosa bei Solomoni di rasyang ni perform tiko, they did measure up. Tuan kalau ini pun esa, laku tak Jerusalemi basura kana valea, kau tira bambumul kena temata. Wanita kekino cermaya na kena ya ni vale tambu. Otin tiko bambula, habis sangat bul nembaki. Solio sai rusi na decree. Mesarali suna tamata na imata ni lako lai taranga na vale tambu. Lai taranga na vale tambu lebu na bakal tilati ni tamata era tiko mai Jerusalem ni Yerusalem ni nandau o Israel sumeni tiko bobu meritala na vale tambu lebu na bakal tilati. Lebu na bakal sos mai zengu tu na vale na tarvali bebe runa embaki. Zaka na bakal tuku i Susani mi de Persia. Metu ni ora tamata ngora tamata pandre dike liwa pun ni non rekau ini bombula sangai zakana pangangkara na archives mai papiloni sangai kunia ini atundi na ikia na decree na isai rusi solitali mani bagaro o Twitter ya se me bakuri na talpal tamu rautali mai kino akia i bataki sakaria na profita me romai tukuna vei seru pepele me ngoma tua ena nona tarvale vole na akia i waserua tikina dio na tukuna na kalau na valengo do taratingo dina ni na senga kina na vaya ya tambu atiko na vale tam tara Solomoni tu no koya na glory ni vale tambu do tarango will be far superior than the glory of that house. Au bia vaya tu ya tu takatiko na connection etiko wana kalo o Yesu Kristo ke na vale tambu. Kalebu na ka and may baka ndewa takazala tiko na lotu ba Kristo because we do not understand correctly. Na isema itiko mali Yesu Kristo pata kena vale tambu. Nangona emai lotu taki kina na iwambula. Sama isudu pata mata ibura-bura. Ruang gase. Atu na bero na kalau do Simeone pata kay anan do na prophet do kemro ni sini mati meto mendro rong kota rong na iwambula ilinga merau. Le zambo rival ni sor nangone tanganengo nangono sama ilia tamata kina Yesu Kristo. Siang ani baka tanita ko na kame baleta na vale tambu. Semati ko etiko baka pinaka na vale tambu. And this connection we need to look at. Dauli ka na look at wase rua. No na kauda ko koya. First Passover visit. Yang bagi tini ka rua lako take vale tambu. Nioti na matay ni zaka mana zaka na ibaka mbula ena kiana bukizi na wai me waini mai kena Galilee na songo ni baka mau. The very next Passover visit, lako taki kina o Yesu Kristo, lei kuneo koya, na kina baka tani taki tiko na nona vale tambu. Wase rua tiki na tini kono ni choni.
Asa kai ver sa voli tagi rube, kau tatandi na bikau ngo ka kuni zakava na vale nei tamangu, me vale ni vei voli. He did it twice. Zakava kino ko na kuita wangalingali, zembura na na te veli, zembura na bulma kau na rube ngai kuita tikira wangalingali, zembura reitu mana mai vei sawilawo ka mai voli tagi lavo tiko. Na ngau na sa vole ka tikine niyo tino na ministry. Na kaya ngai ngo. Matthew wasi rusa nga vulkavati kenen dua sa duria ni Yesus Kristo kalakutan ni na valni soro ono non valni soro waya sama kabaru ko ya ni wakatani tagitiko wantu kuntu kalitaki asala ko ya kino ti sepeli me baka takilabua la ko me biko no ti sepeli me baka takilabua na vale en valni soro asa kai ver ko Yesu rongo dosa reida na kake nga ongone asa usa kai bakin dina bikem do ena senga ni votu eke en duana vatu sabi tangga-tanggai ena talar raki sombu kede nga. Now here is the God who right throughout history nono bimaliwat kana tamata don duana kano nono goroya kareta tu nono valilotu senga ni bina kato kamera di makata teno valot. Now it has come to a point nono satu no koya saya tu kamera ngauna mes atawa yang abiau no valni sormo. Na batu kaya ndo tu kulitung gorin do bantu kanto kataka ena talar raki kede bakan do na batu ni vale tam ngone senga ni voin dua ko er tu taronga kin na durbo senga una dapa na kina na ngauna sa buka kina na na idengo wasi rosa bul kabitu tikene lim sanga bul iya ko Yesu ni sa kaditale ena ndo molebu sanga laiba na elona kareida sa seiru na ilati ni vale ni soro mai na tikin edake kakau to kira asa tabuki na wanoa asa kavinda rua na veival tu lelev. Nature ena ngauna ya e bakila ni sa tabuka na ivengu nei ko na creator. Na tamu na isang ni ivengu nga kini kana description. Ni ka kina wanoa e taraira na kana rebu ni nona mai mate na iwambul ke burubura. Na lubi ni kalo na do bimbuli. Gai particularly mentioned na kena kasay na ilati ni valni soro. What has it got to do? E marita tiko bikendo turang maraman ni no vital ni ko Yesus Kristo kena na vale tambu endo na isema kau etiukin that we need to understand. Na sabu mo ni sini kabina nga kena na bipatu lelebu tandon lebih bulu-bulu. O tiar ga tu dake no wataki ko no tu dake talu ratamat. Ya en e kawai na ibola tambu kerna historians merbola nindona kayado ina vale tambu e kasay kena na vale tambu na ilati. Why did these writers, and of course they were writing under the Holy Spirit, care to mention that? And the kilau kenda ni o tia pasang bulemba kimuri gayado kina nakato no Yesus Kristo. Waka mai kina na vale tamungoka wai dala keda na kena koula ena mbuka ndronrova na koula na vilanga keda ni pavement kena vatu, and in order to get the gold the Romans plowed the place. They took every stone down. O tia vasanga bul lembaki, kena baga botu kanata kena bosa tu no Yesu ni na tala ra kena bibatu. Au tu no tingoka me baga teklati na isema etiko ve Yesu Kristo kena no vale tam. Me tu no tale au bakan dinate tiko buni lomangu nindo na buna lebu endu tu kina no nonta bakam bauta kena baka tabubuli lo tu ba Kristo kalebu na lo tu ba Kristo era satu kuna tiko ni sonaka e mai bakwa mai baka tabaro Yesus Kristo non mate ko beletai sambaleta tiko na kena min santa stenta kena isamo ko kena non baletam ko ubina kata kena me vital no tango and the buli ni behold the man and abos po imbalimbali wasi rusang bul ketolu wasi ni kalau tuko tiko bikenda through Solomon. Nalubengu mo solia na lomamu kibeyau ia me vakambauta na nungusala na matamu. Babalangi, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. And then I read the rusang ni bindo nuiti ko ni babandi babiti kina babandi babalangin. Sa wili ko tio kaya no dabulian mo tani madawa that a wise man's eyes etigibay. Tigolo mo nong gaboboka. Siang ni tiko itumbongo. A wise man's eyes is in his head. Kaya ito kung tingin ko na tamatabuko pa nga wala na statement ya. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Na matamu may bakan deuda. Let's really we na casual observers. We observe Jesus and we observe the way of God casually.
Kiana tintini baka tutu taka mai dona bosong ni sala na non tangon ni observation o setani enda muria sombo enda ditua ena bosong sala ele butu kina na ve vamadala itu ngona kana mali lutu Kristo karo kina ve ir meru tuna telanga mai ni zala na vamadala uda kapatingo non tangala ya au via tu tinga nindona kain don menda kapa let thine eyes observe my ways ngo sang ni physical eye tingo non tawana nano menda vandeuza non nei vala na kalunda bakan dike bakapina kan non nei vala o tisu etukuno ko e nyoko ya na sala nambula. The way to life is Jesus Christ. Okay? Gitu kuntinggo Solomoni, let thine eyes observe my ways. Gitu kuno Yesus Kristo, I am the way. Etiko endua na ngauni sala rawan ni lauraiki na ngauni sala nimbula. Koe etiko tiko Yesus Kristo. But how can we observe the way o Yesus Kristo ni tamata kaniko sa tiko melomalangi. Na mal ni bosa ni wol-wola ni tewita na sami bit sangul kawit kene tin ketol. Ene se mati raw na ruwa na ngauni salango. Nomuni wal-wal na kalaw na kasap-sapa o di na kalaw lewo may bakatay ko na non na kalaw. Wawalangi ko romba di bida lati tiko kena wawiti. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Ken dono na kena iwakan deota ke umbito kera nomuni wal-wal na kalaw sa tiko ena nomuni vale tambu. Kemuka etukuno Yesus Kristo, I am the way. Gaitukuno tiko tebita whose heart was according to God, man after his own heart. Tukuno tebita ni thy way, O God, is in the sanctuary. Ken balbali o Yesu the way, and thy way, O God, is in the sanctuary. Etiko kena dona isama binaka. Etiko en dona isama binaka ni nona bakarai na ibalbal ni kalo. My son, let thine eyes observe my ways. To observe God's way, the best way to do that is to observe the sanctuary. Let thy way, O God, is in the sanctuary. Ketukun tiko Yesu, I am the way. Sanandai kina that Jesus, the way, cannot be disconnected from the sanctuary. Yang kabalolo menikwa, a lot of Christians don't know anything about the sanctuary. Lelebu esangan ni kilatu na vika details matalai but very vital yana knowledge mbali Yesus Kristo etiko yana kami maleta na valitambu Lalu kan observe taki mantangan valitambu ken ken ibal libing grabi abu kei tebi tenan dona ngauna o tebi ta tukuni kata tukuni dona ngauna boleh sari backslide meda wili kan nona ibu madal boleh kan sika kini sika lutu kina boleh kan ni sukoi muri sami bit song bulka tolu tikene rua o yau boleh kasar ni ulako se senai mangu sa boleh kan tindar rano nunggu lako ni wabaka ni wabubu takir na lia ni uraiza na non ratiko binaka na tamata zakada tukun tiko tebita yau na lebu ngani nunggu bari tiburu mbala ngabe ko na tabo bari tiburu tikina ni siyang ni don mo bari kay buru because by beholding we become changed and the reason we are being challenged and a bully tamgo to behold the men, baleta, by beholding we become changed. O tebi tan dele non wari di buru tukono kayo boleh saran di tintar na bang, o boleh saran di ulako sese. Ni ureza non reti ko binak na tamate balbala. Kan isang aver na ibaw ni mate, o iram bulbul binak kayo tutoy mate. Kasandengan na non kawa, ersa siyang ni rarawa, me baka na tamatatani. Sa lebu tu ematan na uro, na non rakasa si vita na non manila manra. Reza ko irongko na tamate balbala. Karasati ko binaka ngai buru-buru kasa lebu dakitiko na non riau. Niu saya vititiko era singa kenang bongi. Ni wananuma meu kila na kaongo sandrendre sarviau. Ia ni kawangai lako kivei. Kina vale tambu nikelo awangai kilara wana kenra ipakatao diodi. Irai na kaya binaka kina na vale tambu. O quando uzimbita katiko na kalo tebita. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ya, itu kan ngau ya, bilang di backslide doon sila. Itu kan nakangay pandai tegiau, ni observe tak napali tam. Rawan ni dari tebi tena nona yalo lailai, kena nona lo membimbi, nona bubu ke jelas tegi rata matera raw kapal lebu tegi buah. Laku sombo koya rangon ni dari koya nili rabi tu enan dona kona ni vale tambu kawarai tu na services. Andai sulu nembete,
Wakai waka rautu na bingarabi. He himself went down there most of the time sili batambu soro. Rede tu kona batambu soro na kiana lako mena tamata ko mena lami, linga na ro na ulu ni lami, waka zambo. Sar ngalu tu te vite no no boleh kan ni backslide na no lomam bimbi. Ka rede tu ko na vei kaya waka dori na kiana mai waka matei na lami ngoka tunaki na lami. Kilidi mai tu manono na ngada na lami ngoka wangarai na kena uro tauri nanra kau ina lama ni vale tambu rone redo ko ena nona warra itu sara tu ena ya sini vale tambu go ena nona ndela ni loma bimbi redo ko ena nona sa kilida lebi mai na uro na tamate vala da kasulia ilinga na nambete. These services priests were oblivious to David non observe takati ona bingarabi na vale tambu na sini. Geredo tevita na kena solilinga na nambete na uro ni manu goka ka kautombete le mbiuta ena dambo ni sor kama kina na uro amboi da saroko ena amboi binaka ni uro kama ya mena kona ni vale tambo rabitu kina tu no ko ya au songi kilana ken ritintin da tamata balbala irna tamata wajel estegi retiko abo le kasar new backslide dan gububu tegira au songi kilatu na ken ritintin new daba di ulaku sombeno no muni vale. Thy way, O God, is in the sanctuary. Gona kanga itu kuno koya. Sami tol sebulu kabituru sanga bulu. Erna rusa nata mata da. Ia ko erna meda chova erna wakana uru nilami. Erna waka seabu taki me wakana kumbau erna na seabu yani. But the wicked shall perish and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Fat of lambs. Reda niko na barbecue. Ni lakos bolita mandangando na tevel ni barbecue. Metabutiko na mateni na uro ni lami. Boy binaga sem boy da. Tahu ben? Oi va titiwelie. Tevi tangga itu kuna. The enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Boy binakabuana keluar na nona meda. And a context ni vale tambu ni redo tu solom o tebita ni tauri na uro reparita ni balbalda. Ni tauri na uro gai mbiu na dambu ni sor gai kama ngesa yabu bakandua. Ka uro ibakarita kitu ni balbalda. Ana mal non tu no tebita. Irna meda i chover bakana uro ni lami. Boy binaka buana kalau ni rusa na ibalbalda kambula na tamata ibalbalda. Na uro ya bakata kata karatat ko ni ibalbalda non le bakatu tu sana tamata. Kamang ya sana uro rusa na ibalbalda ambula na tamata ibalbalda. Yang go rawa be Solomon itebita metukuna after observing God's ways which is where in the sanctuary. Andi na sarakin na nono buni nono may bula no muni wala na kalau sa tiko nono muni wali tambu they na kalau bagay tamera me bakati ko nono na kalau dikilalo weekend na toradal we do not really understand na nono plan of redemption na kalau well kilani na bital no ta wala lay wala bonde na bital nono da ngoni ni buli boy muri na tubu ni nono pambulay na tamate ni kilano po na inda sa kanila mani chichukin balevo Pleto kian dan dasang ni understand ta kasar tu bukan matata na itu betul bukan nomor loma lagi mombu lagi na. Meu mombu lagi na. Na buna and dasang ni lomani chisu kina bagalebu. Kanto sulia na kakede wana kalau. Pleto kian dan dasang ni understand ta ka how much God did in a plan of redemption, plan of salvation. And we can understand that ni dalam ko na vale tambu. Ko tu no tika tibi tamale tiki no wala na kalau. No detail no tiki ni kuwa. Na session 1 ni kuwa Christ and the sanctuary. Meu kauti kenta mo nanda au na senga ni detail taka au na kauti kenta nga na so na tiki ni vital no ni vale tambu ko rawa ni da vaka vive kanita ka ve Jesu Kristo me bu ke kenda and on the rawa ni le reida na tiki dava ni ve lati makawa a kauta tanyo Jesu Kristo and on na mati na ko veletai keni va reita kilebu e kasei kina na lati ni vale soro. Au na kauti kenta nga na so na information baleta na vale tambu e semati ve Jesu Kristo in order to know what Christ did away with at the cross and what he didn't do away with when he died at the cross.
Ngona rei ni vale tambu. Era bito na nandun ro ini bata sengan ni dona itamba ya tamba karau iki anda ni sengan itamba ngona ya. Watu ngona lo meni baya taunda ko ngoka. The courtyard. Lo meni courtyard etiku kine ruana yaya. Matai veita vakitu na mata-mata na zambo ni kam ni sorokama. Altar of burnt offering. Vale tambu itiko ya na maliwa ni zambo ni sorokama kena katumba ni vale tambu etiko kina na beseni ni bulu-bulu. Ya talendora kena iwaraitaki era da kabar na don roini me buke kenda menda rauni kila na dava soti etiko na vale tambu kena vingravi kena furniture situ kena raboin bale. Gori talendora kena rirai tambaka ni on daun roini asa na ngoka merauni ndai rova na rumurua. Ngota lindo na kiana reitaki ke pakenda raya ni na katumbelebu na matai ni rumu ala tiko na nduru tunduru tiko ya ngona longi tambu busara tiko ya nia zoki tiko na lati latia na rumu ngoma na rumu ya nia tiko ngaki na katu ni vela lati ko tiko lama na vu na wetini ngori talindo na kiana rai era pakata klami weekend o Hernando Roini according to the information furnished us in the Bible. Lati-lati ngoka, koe awasi ati ko na longi tambu, may na longi tambu sarang. Ngona lati-lati ya kasay, ngona the work na iveng na Jesu Kristo. May kalibari na namati. Talendo na kaya ni ray ni low ray na vale tambu, batigi na kemba taudo ko Israeli. Siyang ni tuba baka Italia na vale lada. Isarang oda. Siyang nindua emberika baka Italia na nona vale lada. Era mbiri vale lada na essa ni tu certo ngai lamando ni kemba na vale tambu essa ni vale lada va raga mbiri ke na vale lada o ir ke na kemba waga tau ina va na roti ni lelebu wa sei na tini karuna busa kai cipita na mixed multitude ko anda kila ndir la ko tamai ke rongoka ira mbiri tau ndagu tumba outside of the camp era sang bang duni vatarai mertiki ni dona vingrave no lomne matin to Israeli me da third generation sangai raw ni razurmai meramai tiki ni matin tu Israeli kena bengravi. Ngo na irai ni bengravi erando vaidor na tamata merala komai kamai vakazambo isoro ike. Tutel tungana kena priesthood rapakatiki kena mai na keni mata isarangawa Roni wakatiki ko o Mosese karlumuti o irtau doko na yabusa Livai rapakatiki taki. Merangrava na itabi pakambete o ira erangrava tau doko sarangana kame baleta na vale tambu. Tau doko na Livai tangane. Nikua sartiko so nambete yalewa. Saya vala tukine lewu na songo lotu ni lotu pa Kristoni ko wilikina na lotu ni kabito na kiana sa entertain taki na rasa itabi. Mera mai pasta, mera mai bunau sarangan itu tu ni bunau na elewa. It has become an issue in a lot of Kristo, but there was no woman priest, era priesthood, never. Siangan indua na elewa ekune na priesthood na vela lati makawa, siangan indua na Bible writer elewa, siangan indua na prophet with ongoing ministry. Kata Elijah, Elewa, none, both in the old and in the new. Orang kay vital nota kaya nandor kaya ni ulutang nandor buli. Na ngon turang o Jesu Kristo, ngay may basa sa bata kana vale tambung ko, daka babakaruo ko ay no na dembura kana teveli ka demburi relay na may bisa wilabotiko. Ngay question tagi ko kino irnambete ni nona ngauna. Sa ko to bebe ko na nona authority. Damo na muna ertarong ko gina. Because they don't know him. Satu kuno tingo na choni wasin don dawili kana madaw sauti. Ado mo ko ay burubura. Ara sini kilay ko. Lago ko be ira sarangana no na tamata. Ara sini kilay ko, ara sini tingom ko. Ya, na ibagaro at kuno na kalo metare do na vale tambu menona. Siang ni tar baga Italia. Tukuni ane tikine pasang bulu bagaro ni kalo
Ia mo dekawan di nasara me bakana kenri bakatakar kara ka bakatakilay bei ko may naulo ni Vanua. May na statement goka and sana kilakina ni ruoti ko na valet tambu. Dua original, the real one, and dua batakar kara, the copy. Na venga rabi kede edaka na valet tambu ko batakar kara na kakede embaleta batakar kara. Baleta na dava. Baleta ni batakar kara. Etiko na kandina na kakede embaleta siyang ni dovere batakar kara. Baleta. Baleta ni kandina. May namal ni Moses ni kalau Moses non untuk na metar dor baleta menon ang itu na kalau zaka me kana kiani batakar kara na kiani barita bulu and then itu ngamakin ni baleta bundina etiko may lomalangi. And then galibital no kin san langsung non buli maybe next week. Ko yang gayado Jesus Kristo melikian ambete ni baleta bundina etiko may lomalangi. Na baleta bu and then vital no tanggo ko tu no Jesus metara copy. Lave type ni antitype kaya malimbale etiko endo na ngauna na lenguati lay wiki na ibatakar me focus tale na tamata na kandina na ngauna erambimbiu may kina na Israel may chipita sa leka sarangan niyali na ibalbalan din ng grabe kalaw. In fact, the sanctuary na kanital no find its origin in the Garden of Eden. Nangauna ero makatampo isorokin na nabunda ka na patriarchy may na bimbuli medobi ichipita. All they needed to connect their faith with God is just a simple altar, a simple rugged altar. That was all they need. Yan nangauna ero ngay lako may kina ichipita saya lisarang wakan dua na kango nakalau sa kaya bakalesuya televera through the sanctuary in a kindergarten form. A kindergarten form, ron yu tukuna. Mero vera, me impresta kira tali na kalau ina tuba-tuba, ay nakiti taumanda mero mambulay kena. So, nabalit tambo, eron tan vital no tanggoka, labi-labi, ni balit tambo iti kumay lomalangi. Wana kambimbi, au binakata menda focus kina membaleta na balit tambo. Dua, na balitambu kiana bingrabe the sanctuary and its services karonika na bingrabe pakambete the priesthood ni kang baleta na balitambu kini katolu the offerings isoro na kiana bimatanggali na ibalbal ni kiana zambori na be isorongo. We need to understand and talk about this. Let all these offerings point to Jesus. When we get this wrong, we get the wrong Jesus. Ayana ribu-ribu bietiko. Ni dana tini ana garabon dona chisudala ni datura dala na kambaletan panlisoro. Roba dabi o meu tukuna ya. Maletan thy way of God is in the sanctuary. Namun ibal-bal na kalu itu namun ibalitam. Wataki na kamanika membaletan na lawa. Bauditu ina baletam bungo. Kangau na may mati kino Jesus Kristo katukuno koya na no tinino na ideng usawoti dua naka embaleta nakakiringo semati na bosongo it is finished. Sadly, lemo na tamata sa may connecta ka that it is finished wat kina kolosa wasi ruot kina tin ka ba. Ni sanggusia na ibololing na iba karo sampai tegi kenda sa non da medatiko kasakau to tadi sara ni sa bakota kina kau velatayo koya ngo rai bakatakar karanga ni bika enedo memori ia sa nei Kristo na yango kangau ta eda buka kina na idengo nei Jesus Kristo may na kau velatai kakasay kina na ilati ni valetambu na mate nei Jesus Kristo dava ni bika taudoko era ai batakar kara may na biala ilati makawa. Okay? Everything that was shadows expired at the death of Jesus Christ. Baleta non tukuno Paula, all these are just shadows of things to come. The body is of Christ. Sarong oda. Na veka kedem baleta na baletambu, which was shadows, expire at the cross.
They expire at the death of Jesus Christ at the cross. Na muna, and dono kina, veiau, meu vital nota kapata kay kemni, ninda vital nota katiko, behold the man, na vana kango, maleta, meron nileluray, e vei ira, e vata karkara. Which of these are shadows? Regarding the sanctuary and its services, the priesthood, the offerings, pata kay nalawa, erabo itu kina. O they rango é shadow. Beleta na kena é shadows, é dava. Expire at the cross. Satu artigo yang. Na kakede é vata karkara mai dava é na kobeletai. Beleta é vata karkara ngani bika é na memori sa nei dei na yango. Nei Jesus Cristo. They find their fulfillment in the life of Jesus Christ. Anything that is not a shadow did not end at the cross. Sarang ada bimbi kina menda vital notaka o deve ira na ka etiki mai na biela ela te makau pa bimbi na paletambu shadow. Bata karkara. Bebe ira senga ni bata karkara. Sana kay matata kina nadapa ya oti na kabaltai nadapa senga ni oti na kabaltai. Now, let's continue. Nabuna bimbi kina menda vital no kina Jesus and the sanctuary, yeah? Nada teki buena kene matai. Na vale tambo kena bem grave. Au satu ko na oti, au na sanga ni detail, au na veitala nota nga na bonua rawa kina no nonde semati ki vei Jesus Cristo. Na bem grave na vale tambo, na tau nota sarvadada. Vei singa kede, gona bem grave do baidori. Mai na katumbalevu, sara duru iloma na tamata, ni oti nga na bakatambori ni burnt offering. At 9 a.m., sa te kabuduro may natamata. Rakau lami mai. Kau to may nabi matagali sore rebe may tambora. Sin offering, trespass offering, meat offering, drink offering, offering of the red heifer, jealousy offering. Na bei matagali soro ni bei baka sabataki bei kemni na marama ni oti na kiana to kemni na numuni mati ni bula tau do kongo eva offering kangon nga ndol kina the sanctuary after the 9 a.m. whole burnt offering people start coming in turanga marama dorbo ngone lewa rasal ko may merliwa tutusa siangan induela ko lala kauti ko induana lami anu mati ko nalami ngone turango Jesus Kristo. All these are shadows, the bodies of Christ. Sa teka po nala kumain ni tamata na may patamisor. Sara dawiri ito kaya na ruwa sa nga bulu ka pa ng bete. O tiya madaw ruwa, dengu, turo talang may ruwa sa nga bulu ka pa ng bete. Daun diyo tiyo nga ng bete lebo. Saya nga bakang doon nga nga may ruwa ng bete lebo. Yan ang kayo, sumita nga ng bete lebo, ni sa mati yung bete lebo ko. Yan ang bete, wenga rabebu kaya ruwa sa nga bulu ka pa, ranto bibisa yung ruwa ng madawa. Yan ang unang itebita na tuy, ruas ang bulkali mo na makinim bulay doon na dorbo, yan ay busa libay, sign in the priesthood. 50 years old, sign out. Dorbo nga ni abuso libay. Siyang taling doon na dorbo. Pero na abuso libay, arba tikita yung pagkantuwa, yan na songkonin ko. Sara duro may wirang ka, sara may patambor na isoro, nandra ni mano-mano, may pagkatambori, sangay daw kautan ng bete, ilomango kalay nduri ena mata ni lati-lati ngo katonia na lingana enandra nilami kakuray takapakabitu bango towards the curtain na vengrabi kede ena loma ni yambaki ado nga ike that is as far as the priest and the services goes right throughout the year. Sengan indo na vengrabi laku sibita na curtain ngo. May kureita kita ito ngay kinanra ni manu-manu kede edambori may tumba. Baleta nanrawa ya tukuna paula na ipriwa sa Dio tikana rosang bulkarua without the shedding of blood is no remission of sin. Nabuna isang nilinggo magkina na kalo na isoro na idey may naipagatibu. Niken. And doon nga buwan na kalo na isoro vanra. Rongo daya Nabuna isang nindono kina buwan na kalo na isoro na ikeni baleta isang na vanra. Ipriu diwa rosa bulkaro tukuna ito ya.
Without the shedding of blood is no remission of sin. Ado kena bingrabi. Vei singa kede. Vei singa tau doko. Mai nduri tinga ki ombete, tuni kena lingana enanra, kurei taka wakabitu, me toki taka kina na nomu i wala da, ke na nongo i wala da ni dormai pakatutusa, kina loma ni longi tambu. Mele tamai na loma ni longi tambu, tiko mai kina na ibuna wetini, koe enta boroka, abu ni nonda mai pakatutusa tingo. Because sin is the breaking of the law. Orang kebital nota kai muri na ibuna udaba, koe ana kena boroki, okati tingo mai wala da. Na vengarabi niambaki, a yearly service, koe patakoi tiko na atonement. Na singa ni pimbuluti do whether riana katini singa ni kabitu ni bula. Gona singa e baka sapata ikina na vale tambu. Ni ubakalisio na itala noa, na nonda i bala data udoko, kenda na kembo Israeli e na lomani ambakin dua, e mai kurei takitiko ngaike, me toki takitiko na lomani vale tambu. Ni zakatiko ya e na vei singa keda na ambakin dua, sanduka kina na kena itukutukuni, sanduka na lomani longi tambu sara, e bakan dukara na nonda i bala da, e mai mbini tiko ike. Sangat rebi kina dona singa, me baka sabata kina vale tambu. Ya, me mai kautani kede na nonda i bala da, e da ambini tu ikia, e na lomani ambakita udoko. Gona singa endo mbulu kina na i bala da, na ikatini ni singa ni kabitu ni bula. Na singa ngoka, ni ubamba dala tanga wadada, o mbete lebu ngai vingarabi. Tau doko na mbete, dengu. Mbete lebu ndondo ngai vingarabi na singa ngo. The day is so important, 10 days prior, sa ubu nanda bui. Wira keda na ka Israel, mera kila, tini na singa, may nangaw na sa ubu kina ngo nanda bui, na ibala dati ko balilot sa namboko. Mesala imbuluti. Wakusa-kusa, mo kauta rawan na nomi balbalada mo lipa to sa ibal niloto me rawan niyo benefit en mo ko balbalada na dango sanga do ko to may betele bundo no bul Macau abulak peto ko betelebu the highest office in the nation calls for the most valuable animal nono ko yango o kenda na baba koso and na kauta may ruana nondame. Kau mainggo kana mata ni lati-lati, mata ni wale tambu, may dakai kena bawi mendingi. Me dingi ta kana mendingi o dei na meni turanga, wati kei dei na meni asesela. Nangauna sa baka wir mendingi ta kio tikina kasamadala o dei e me nei dei, o betelebu san kai baka materno no nambul Macau. Ronga da binaka. A lot of people don't know this. Nabuna era pantau takadalaki na kai may pakoti era kau belatai. Sa dalaki na nono di bawante a metu kuni nakai seng ni oti sama itu kuni ni oti balete seng ni anda senta ki naka dina ya do tiko wa mateo mbetele nono no bul Macau kau tana kenan ra wakan do ilama ko gona singan duan-duanga e rumikina na longi tambu sara duru sara bakan duai na lomi longi tambu sara koya lain duri tu ke to nianon na ingangalo enanra kurei taka bakabitu inandela ni mercy seat na imbe ko la tongo kurei taka pakabito ko enan rani no bul Macau enandela ni mercy seat oti itumba lako itumbo mbete leva matea na meni turanga kenan ra kau tele stale loma vakandondonu tale okoya na banua batanga tonia na lingana enan ra kurei taka tale pakabito enandela ni damba ni bulu buki okoya itumba nona lako may tumbanggo sa kauta tiko mayo koya bata kay koya na nonda ibala da kede na kay Israeli koya yang bagin duto ilamaya ni ko sanambulu ni ko samboko na buna e ubukin na nandabui tini na singa ni berna singa go me bana numiko kauta rawa no may ibala da ken doni ibala da ando na kauta ka sember ni obato satiko pakusa ilamaya na no may ibala da melimbi kya bata kay pakay nga tinga bi ko no ibala da sinbol senimbulu senimboko. Wamuria wabina kangoka because it is very important today. We are talking about the shadow. The real thing ya adot yung goni kuwa. Le sumayong bete, mainduri ngay ke,
Tonia no nagangalo enanra ngai tara the four horns. Na zambo ni sorongo, zambo ni kambo bina ke pare bina ke vato kana kene ileu ni mul makau. Main duri tel ngai kiam bete tarawal ngano no ningangalo enanra ngai tonoka na tip. Vava ni ileu ngo. Itumba sala. Nona bantu dono mai tumba, vakan dono sarai na mene asesela. Linga na rorua ina ulu ni me to kita kabuana me na ivala da ne Israeli ko e ambakin do tu lam ni vale tambu ni kuwa sa kaumai sama mulu medzola na mengo dona ngone tangane kau kawa ena buso livai angai kau tana mengo lam ni bikau ya wasara uno ne senga kien ni raunin dua ele kunea sera kanandali demuria yuta ene membula le sumai na taun daku ni kemba sisili pa vinaka visa ono noi sulu dhuru tal ni loma ni kemba me time taka na isoro tale ni kavi ana tolu na kaloko na ngau na oti kina na singa ngoka a mode o Israeli tau doko ana marau kena pa vinaka ni rasa ngalala era sambula nonon rivala vala dara lenga takatu ni rapakatu sain loma ni baki ni kuwa sanga imboko tu wakandua me upama dala tango no ba Kepo kau iko ale watu tu sa tigo ikeka ka no mi wala da sa le kurita ike na ngau no mi watu tu sa kina sa posoti no mi wala da e siang ni semboko rongo da tigo baka pinaka ngo bete na siang ni rawan ni na understand ta kina na toka ni kai da kabo chisu na bukunda kepo kanda siang ni kila na details ngo iko mai watu tu sa dapat ko na 1 John 1:9 potential ni wasin do tiga ni diwa Kemuka enda sapa katu sanu dai val da, tapi nona part na kalau, elon di na kaya elon don memo sota, mboko da na val da kaya nga, kapasap sa patik mana kaya nga sing don. Nangau no amai batu tu sakina, sapa soti no mi val da, esenga ni semboko, transfer ta nga ombete ilomango ena nona le kurita kana kenan rana no man, ni rongoda. Nangon le kurita kenan rao ko transfer ta nga mai na ival da mai beiko. Ina lomo di vale tambu. Tui kia na nomi wala da. Iko leu stale o sabo soti. Mataka. Sampai nora kada o daka panambongi. Do tel men mulan me batu tusa. Ombete sampai di kau tui kia na randi no likurei takike. Tui kia na lebu nga ni batu tuso mai dakaba na lebu ni nomo bosoti. Ya ni wala da kede asing ni do bere mokodi. Na ikatini ni singa ni kabitu ni bula. Ngo na singa sanga imboko kina na iwala dake ngori. So it is the most important of all services ni sanctuary. Na vingara biket ni ambakin dua e focus tumai ina katini ni singa ni kabitu ni bula. Sabi naka. Namay baka beyo kan tamando be Jesu Kristo na sanctuary services. Ngori na vale tambo Ike e zambori kina na lami. Manu todo ka e zambori Gona kena tamu ni soro, kanda kilau kenda ni o Jesu Kristo e batakar kartei ko na lami tau doko e mai bagandambori. Nangauna e posa kino choni ni baru baptisto ko tu kono ko ya raida na lami ni kalau. Ko sa kau tatani non rival baladara kai buru-buru kenga. Tikong gona mbese ni bulu-bulu. Nangauna kede e baro duru kina nambete ina lomo ni vale tambo na bulu-bulu ike na lingana kena e vana. Ke duru bakan duanan rau nambete ike ilomaya e na bulu-bulu ike na lingana banduan rau. Me bagari takatigo na kena dava. Tambo saba-saba rokobi. Na vale tambo. Go e bagari takatiko na bunua e da may baka saba-saba tay kinda o kenda e nanrata lei ni ngone turanga o Jesu Kristo. 1 John 1:7. Kepaka and sa kaya sa ibalbalada and sa lasunga. Ya kepaka and waktu sa nanrai Jesu Kristo sa baka sapate kaya may na non dai balbalada kaya nga. Lomani longi tambo etiku kina ruana tolu na yaya. Tebel di manrai daw raidi. Tutu ni dina koulay pitu watke na izambo ni kambo ibinaka. Jesu itu kuna na choni wasia ono tikene tolu sang kalima ni ayau na manrai nimbula. I am the bread of life. Na tutu ni dina koula John 8:12
I am the light of the world. Niona veitala nota kana kena design ta kena vale tambu. The most important furniture is the Ark of the Covenant. Vale te tiki loma naka e buna na baka tambu sorok ya de mai nakatingo na ibuna witini. Veiau au bandinatan that the second and nongu calculation, the second most important furniture in alam ni vale tambu na tutuni dina ko lai bitu tungo. Na puna utu kuna kina baleta na vale tambu ko isang ni dona kana katu maleka. It is very dark. Katu mangango na kuli ni manu e zaka kina na ndela bubu ni vale tambu goka e tarasan ngapang dona ngele. No window. But majority of those furnitures are gold. Kang andre nararama, and the only light e bararama takatiko na lama ni rumururongo na tutu ni dina kole tingo. Tuno chisu ayau nararama ke bura-bura. E kain tona tamate muriau, sen lau na mutu-mutu ni tunga buana nararama ni bula. Tikong ko ento na zambo-zambo ni soro, e baka to kay tiko na zambo-zambo ni kambo ibinaka. Sengan indo baka maike nanra senayang ni manu-manu. Kakidea ba dorike ngo e baka maikina na minga na ngauna na minga e daka no dona pauda e tiko e vida na kulini kaundingitaki e tuku na klaubi mose se merle daka mai metuki me wakibata me daka kina na minga ngo e tambu ni dona Israeli e daka na perfume e ndo berato na tribako ken dona ka Israeli kunei ni daka na kaloni on a perfume and do on a tree bark chosen for this sense and every like me mati. E barita katiko na minga ya na yalon dondonu na Jesu Kristo. Na no na yalon dondonu nga e vingo mirawakina na nomu masu ina itu te waturang. Siang talindo na yalon dondonu. Ka na cermaya wasitul sebulutul tinitini kono ni o Jesu Kristo na non da yalon dondonu Christ our righteousness. Watike na ibuna we tini tiko ya na glory na kalau na ilabe-labe nino na itobo o Jesu Kristo. So you see Jesus in the sanctuary. Iko ready Jesu na kena isema e na loma taudoko ni vale tambu ngoka. E na vale tambu ibura-bura. E na vale tambu ibura-bura na ngano maimbula kino Jesu Kristo na daily services e kobutikina na matay ni rumu kay na autocourt. Yan na bunuay tiku kina na bengrabi ni besinga na yearly service e kobuti nga kina na ikaruan ni rumu. Kaya pakatokay tiku na Day of Atonement. Ina mbula na Jesu Kristo ninda semati ko ya ina vale tambu. Nono nambula no turang o Jesu Kristo ngo, nono may mbula o Jesu ibura-bura, o kaya may mbula takatiko na mbula ni courtyard. May papitaiso, kamay damborin nono nambula, offered as a sacrifice. So, nakandi na, may kunebe Jesu Kristo. Okay, ngona po na may babutukan tayo kina, Ve Jesu Kristo na vengarabi ni loma ni longi tambu ken longi tambu sara ngeli vadori loma langi. E fulfill takingai na bulan ni Jesu Kristo na courtyard services where he was baptized and he was sacrificed. E fulfill taki kinambulan ni Jesu Kristo na loma ni tambus ken longi tambu sara na ken vengarabi rua e non lesu tale o Jesu Kristo e loma langin. Meletongo, o ironi ng betelebu e kopi e bata karkara kay Jesu non ng betelebu. O ironi na non nabaletambo e tiko ibura-bura. O Jesu non nabaletambo e tiko may loma langin. Kaya naliping karabi kino koya. Na kandi na naliping karabi at tiko ibura-bura. Non may mate e transfer kina siya na transition ni sanctuary services mo. May mati ko ka zabgo kino ni diyan ko to it is finished tiko na ka no don menda vital nota ka memaleta. So the heavenly sanctuary
Na nona daily services, so Jesu Kristo ele vai authority ko na longi tambu may lomalangi as a priest. Tukono tikiro Paul na ipriu, non the priest. Na nona vingarabi and a day of atonement, and geli zakab lomani longi tambu sara, e ado kina ko amenoda advocate, nona do tataro. Still, high priest, do telekene tukuni is now our advocate. We need to understand this. Ngona kandina ko ekena ibata karkara na vingram do da katiko iburbura. So ngoni the sabital nota kana sanctuary services wada dasara me utoki kenda kena vital nota kini priesthood. Itu tu bambete. Era baka tiki taki o eroni wata kirnebu seliva e merangarama na itabi bambete. Ya na itabi bambete e ruoti ko na kena batang ngede. There are two orders of priests or two orders of priesthood. Tiko na ibolo tambu. Dua na Levitical priesthood, kaya bagatakar kartakatiko o eroni bataker na ebu sa liway kede. Na ipriwa se vitu, tina tinikan dua, au wilika kina na mal ni bosongo. Ia kemaka sarawa mera vinaka sara ena buku ni zaka ni mbete bakaliwai ni satukuni watakaya na vuna ube irna tamata ena yanga bakadava me tumbu en dua tale na mbete me bakana i vala i meleki seteki kame senga ni bakatokai me bakana i vala i rodi. So there are two orders of priesthood etiko na ibolotambu. Dona Levitical priesthood watakay na Melchizedek order of priesthood. Kaya tukuno tingo Paula kemaka e ayado na perfection men binaka nakakya embeleta na Levitical priesthood that could have been it, that would have been it. Sang ni ngandre bitalo doon na priesthood. Ya baleta ni sang ni perfect. Nabi ngravia ngandre bikin men dua tale the more perfect one, and Jesus is made after that priesthood, the Melchizedek order of priesthood. Baleta kono may chisu kina burbura. Baleta nangono may bulak kino chisu kina burbura. O kaya batakar karte ko ito na services ni waletam. Ya esyang ni rawa may join ta kana priesthood de burbura baleta na dava. Dua baleta ko esyang ni dua na tigini no nambula na ngandrebi membasi kin do ka batakar kara. Ya na priesthood kina baleta batakar kara. Kaya ni karua o ko esyang may join ta kana priesthood yan pato ko esyang ni basi kami na busa liway. Ko esyang ni abusa liway, ko abusa odey. Chuta. Ena senga kin ni raubua may join ta kana priesthood burburan dua bleto ko embasa manebu se chuta ire rebu selibai ken karuo ko e senga ni dona tikini no nambula e ado kin na kaya ibata karkara na real thing e ado bua. So beletan priesthood ngo kana Levitical priesthood are just the shadows. Jesus cannot join those priesthood. He cannot become a priesthood under the Levitical order because they are shadows, and he was not a Levite. He was from the tribe of Judah. Yokoya was made after the order of Melchizedek, and the Wilikoya in April was a Vatican tinikava ia nisan dua nondam betelevu io kadur kilo malango chisu na lubini kalau to turmatu na nondo tolo tungo sa bagay takatiko ni irnam bete burbura eradava watakarkara. Kaya ngo meraw nindaw kay likilaki na nangunay kay kino chisu it is finished. Nadabay oti. Nadabay sang ni oti. Pristo ni burbura eri batakarkaro. Chisu Kristo en nondam betelevu yang betelevu ibei. Lamalangi. Kwa sali nondam betelevu tiko na baletambundina etiko may lamalangi. Na bingarabi kaya na baletambu burbura era batakarkaro tiko nga ni baletambu ya. Tikina ruasang hulu ni priwase ono na tikina ko ya sa durukina ena bukundo ko chisu menonday liu ni sangisi membetelevu katao mundo mebakana ivalvalai meleki seteki. So Jesus was made after the order of the Melchizedek priesthood, which is the real thing, go a shadow. Okay, na Levitical priesthood a shadow e batakarkara ero na kena betelevu. Na Melchizedek priesthood is sangani shadow. That is the real thing. Jesu Kristo na kena betelevu.
Rosa nga bulu kabana kaya na bete buke, ono wili ko yan matay ni nga una wasi rosa nga bulu kabana, tikina yung dua kina tini kadiwa. Tiu kina ni rosa nga bulu kabana, nam bete buke, bete lebu. Jesu Kristo na Melchizedek order of priesthood, rosa nga bulu kabana talaga nam bete that come under him. Ena wili kaya, ena bakata kilawa se lima tikina yung dua kina tini, orto nang gase rosa nga bulu kabana. And the wili kan ya may kauto Jesu Kristo no lako ta kilo malangi. They rose with him from the grave on Sunday morning, and when Jesus went to heaven, he took these 24 elders with him. Baleta na tama. Ninda kila na baletambu, and the kila tiko ni o Jesu ni na oti no na may mbule burubura lako ilo malangi sana lay non tatapo ilo malangi ko ya. Non da betelebu. Kami bakangay burubura tiko na betelebu katiko no na betebebu ke rosa nga bulu kabana era shadows o Jesu na kandi na ni betelebu ena don mitiko tal ngano no rosa nga bulu kabana bete kanita lebital no tang balitambo na pagkatakilawa siya wakin wasi lima low rate to gino to kasi rosa bulu kabango. The reason why he took with him after resurrection non le sulang malangi, he took 24 elders no nang bete bebuke balete ibata karakara na kaya burbura sa ni karisito na yango. Nabingrabi le kabo kana balitambo may lomalangi sa ikwana kandina kaya na ibata karakarti na bingrabi and do da kana balitambo burbura. So the priesthood, the Levitical priesthood, they are shadows. The Melchizedek priesthood sa ikwana body na kandina, which is of Christ. Yan ito sa ray na kami baleta na bingrabi pambete. Dari teman-teman kambeleta na isoro offerings na bengaw na kede na besinga era may mga tambo isoro ikewer na tamata lebo na isoro era kautamay particularly interesting na sin offering kung goya na pinakamabana na nukin ang baleta kaya makanda rumbula na ngauna ya dar na siya ang itambor na trespass offering sin offering and trespass offering they sound similar yera unduindui na trespass offering na zambora en duna tamata bakatara en duna kasa pakatikitita ikatambo menon na kalaw. Tu naman dabe wero na ka sa pakatikitita menon na kalaw. The Sabbath and the tithe. Kanyo batamra nyo bakatara en duna kango sa sanctify ta menon na kalaw and you use your tithe on a somaleso na tithe ya kau zambora na trespass offering. Kaya kau badadana na singatambu, mulai batutusa, ikaw na zambora na sin offering, wata kaya na trespass offering. Paliti ko pakatara na kahit tambu menon na nakalaw. Because breaking of the law is sin offering. What kind of sin? Jealous. Betul ni, kakuna jealous. Biotini, tambu niya bubutang na watimu. Tigo, kaya kau bubutang na watimu, ikaw na lay zambora na isore, baka ito kayo tambu, the jealousy offering. Nasabi ito kung tigo bigyan, ta nakakita mo. Ni kalau isin nama ka ng bula baka Italia. Nang bula mo taga nakalaw, nang bula sabsaba. Nisa, rarama nakalaw sa sarwa ng buto-buto. 1 John 1:5. 1 John 1:5. Ibe sureti ti kotso ni, kilango, kaya nga tumay na iba katikibu. 1 John 1:1-5. Kaya nga tumay na iba katikibu, kaya na po sa nimbula, kaya kito rongoda, kito raida. Kito aparet sarmati kito, kaya taran linga kito. Nabosa kanin bulo Jesu Kristo. Kito bolat kanin go mundo may biwe kanikin apa tiki kito. Bat kito biwe kanito ngo batiki ko ya. Kito bolaya ni mundo me pakai dori sarakina na no mundo marau. Na no matiko. Tuno chil niko. 1 John 1:5. Rara manakalo. Sang sarwana puto-puto. Rami mai. Igo biambula lako mai. Igo na wili ko na bisurete na icho na 1 John 1. Langsung, tuno ko. Iko binakata na perfection of joy, may biwekan yan na biwekan ngo. Kita biwekan tikino kito, bat kay Jesu Kristo, bat kay na tamana. Nanumati ko nga, raraman na kalaw, siya nga buwan na buto-buto. Nabuna eritiko kina na bimatanggali soronggo ka, may pakarita ka tiko, ni kalaw siya ni entertain ta ka ng bula pa ka Italia. Kaya sa lebon na luto pa Kristo, sa nanumuto ni kuwa, we live anyhow. Jesus comes, will be saved. Nirong ko na mati na Jesu Kristo, and then vital no taktal na kinakauna. May usit ko na nga ni siya na numa.
Na mati na Jesus Kristo embokoda nga na past sins, not future sin. Nio sa ibalbalada, ono kau tumain doon na mulami. Doon na me. Ado mere bale tambu sa toro to na bete mere to na vingrabi beiko, lingamuro rua ina ulu ni me, waktu sana no mi ibalbalada, nio dabuta na ibalbalada na yadana. Koyang ko na patutusan na daw kita ni koken dan itamas turang ker-ker ni bosotia no ibalbalada, senga na patutusa bayan ng ono bangko. Nio salibo tutusa ona tukuna serga na ibalbalada o daka ba ina yadana, tukuna idake. Merongodi. Ni ko si madala ke bakain dada kabya. Enda na manduan na daka. Baleti ni na baro rongoti ko irna tamata ke ka rongo da tu ni tu sana kana da tu lo mamo se ton du kila. Santa kai do weri umbi umbi tu ngau kende ni ko no no da masuk ba tu subana kelo san tu na kana lo mo ba itamer ni kelo. But back then asa yang kana matutu sa bayar dorbo ngone leo tu na kena bernama lingamru ruai na ulu nilami tu sana kana balbala da da ba ka ba ni tu kuna saranga na balbala da ya dana ka tu kuna ida ke merongo da mata. Balete met tu kuna veiko na kena mosi mosi and to discourage you from doing it again. Niotia sana ngai soli veiko na isele mo ba matia na no mulami. You take away the life of that lamb. Baleta met kuna vekendaru ni non daru ibalbalada kau telebi na bulan na Jesus Kristo. Sang ni kau telebi na bulan ni sin offering ombete. We do it. Raita niyo ti kono makasama ko alvena kakako niyo turu baka mama dana mati ni Jesus ko beleta. You put him there. You and I, we put the dear Lamb of God on the cross. May golo tigu kino ko vitamana me kreabatolo me kaule vivo an ambilo ya. Yan ambilo don me darungo nuba. Wamate nalami kalamo ya enda kilani watar karata kana ngone turango Jesus Kristo nalami mai kau tatan non de balbalada na kai buru-buru ke denga. Ya na shadow na body ko mai lili na ko belatai. Watakar karena ya, nalamin daru mati atiko, na kandina nalamin ikelo ko may mati na ko tayo, Jesus Kristo. Na ngauna eba mateki na nalamin go ka, sando na kana kena mosi buana tamata eba mati atiko nalamin go. So na tamata, eda klani ko so na phobia they can stand the sight of blood. You have to do it. Katukunikin so na tamata era mata buto. They faint beside the sin offering. Merbakila na kena mosi no na kauta tani dona innocent life. Right na kango ndo don mendar bakila kendara any wrong word, wrong speech na kazanga ndo kaba emosi. Memositi kenda balete na kay kauta lebi no na bulan na lami Jesus Kristo. Kendua nga na ibala-bala sai tiko na planet go Sandeyo titu na bitala noa ni berni tak na bembuli dio cisu na may mati na buli balbalada. Esenga ni entertain takarawatiko na kalau na balbalada. Eseng ni rawa. Eseng ni rawa ni existiko na kalau patake na balbalada. Ken bembali ke sambulo tiko na kalau ina lomanda lalu tua Kristo rongo rosin rin bulawata na bula do na punua. Ando tal no tiko na ital no ni no relimbo se na manmanu ke ital no ame ital no apo imbal-bale relimbo se na manmanu ina dora bonua ka dibi ke todo manman merlako ya irna tiko na tainu di wai sana ko ena ngandre mera lele itai sana kan dua irna manman roningalo rangalo tuko ni ber na crocodile ka ko nindo e bekati baleta na bose meledaka nindo e bekem ni ane bekati ke ona lembo sei ona mai bangrai so pasalak. Oira roningalo rangalo oira sianga rakere lele bei ndakundra oira roningalo. Abagara usarto ngame biu totois. Nabon. Sa vida na iwo de mesala ngai rongodo ko ndona kadi ni kere lele. Rai ni muri, rai scorpion. Na scorpion. Kere tiko lakotal ngalimbos. Tukuna mayo bonu. Oh, senga, pangaratal mundur bunua.
Tuna scorpion, eu telo ngavile mbose. Tuna bono, iko na numa ni ulilia, na namu tambatambati nga mi ungai papontoki ko. Tuna scorpion, na senga, una senga ni katiko. Promise? Promise. Quando? Ado tu ina loma dono sarangani wai. Akinda dalo totois. Sa zomba bunindo monongo na izula. Na scorpion. Atu kono pop totois. Scorpion. Kon darusan gai mati rorua. Darusan gai lubu ka diri roro tu na waingo. Iko ela taka pa pinaka sangabi o mukuni ketiau. Nada po ketiau kina. Akinda dal tali tu scorpion. Atu kono kaya. I can't help it. It's just my nature. It is just my nature to sting. Au sa sini buke rawa. Iko no tunu buana kalau nada puna puna iko sindro ente tentang ni perbat. Tunu kalau it's just my nature. I can't help it. I can't exist with sin. Darong lu tuba Kristo Ibu kain da host dagi Yesus Kristo ilamanda nanu matiko. Rara mana kalau siang serwana ibalda. Kan bal mentang karau na non da pagkatawan po minar lon manda meleta na vosa da buta etu sa nagiti umaikin so na kai tigo ilo marchini biling na tamada. Mengarau ni sarba binakan non da entertain takatiko na turang o Yesus Kristo ilamanda. Oti na kerpa matei soli nanra imbete kau tombete nanrango le kurita kana lamani lati ni balitambu ilo me bakau sabarita ka oti le sumo ombete mai waragi kotiko. I'm talking about the sin offering. Shadow. This is the real thing. The bodies of Christ. Waragi kombete mo tunakan no man go. Itu iko na tunakan na kitena. Kilida keda mai tumba no wawa. Au sa tukuno ti so matambuto ike irna seng tu ta turao mereda nanra. Do it. You have to do it. You want to be saved? Do it. You want your sin to be forgiven? Do it. So we have to force ourselves to ask for forgiveness. Na levo ni non da abandono ikenda bakata ikenda kena levo ni dono ka kena pride. Igo biambula da kama. Kili da mai tumboko ya na kena ibaka rosa ngai tukuni na liva endo baka sokumuna tu na uro. Kaya do seleta na manu-manu na raida na liva na tiki ni manu-manu na liva. Na uro that is the part of the animal levo nunduki na uro. Kona tiki na ya mo si lebe mbete ombete na waraga tiko. Waraga tiko kona sarabi tiko na mutuna kana no man-manu. Kilida mai tumbo na uro. Baka sokumuna keda na uro ya suliele ngai mbete. Ombete na ngai kauta na uro ngoka kale biute na dambo ni sorokama. Lembiuto kina na urun nilami. Yan imbal-imbal na nuntuk na tebita, irna meda ichova, irna rusa, mebaka na urun nilami. Lembiuto kina, baleta na uro, patakar-kar ito kini valvalada. Lembiu kama, gesa, yabusar na ivalvalada. Warita katiko, that's the end of the world, that fire that falls from God will burn out everything that is connected to sin. Men rabus asar nga. Kung hindi sabi talo no, tagay aturang kinamrama, apa matabi talnota kana lawa. Proper understanding ni kango ena be buke bakalevu nindalay determinta kana dava embiu laivi kadava ya sang embiu laivi na mate na Yesus Kristo na kobeltai. Nangona soli kina be Moses na lawa may nauli mo no senai ya vida na lawa soli wa. In fact 5 sets of laws. And we need to talk about these 5 sets of laws. 2 in particular. Meron ibu kikenta na non understand ta kana kami baleti Yesus Kristo no di bakambula ko sampai bakan dewa ta kitala ti ko na kenta malio na bunga na lotu ba Kristo yo ya tara kay bakuria no da ulutang tarama will be continued in our next part of this study ka ubina katole ngai na ngonongo ka menta banana ina kandi na no may mati na turang o Yesus Kristo na kamosi ni may dolanta na lami na ibalbalada ni kay burabura, dahil balbala siyang sarangkina no natikina. He had no part in the sin that he took on him. Kau banu ini itu kini ngawin dan lebih tal no takina, na may mati o koy na uli mo Kalvari, as he took on him the sins of the world, ni na baway dalatakan na yalon ta kaukawa,
menda kila na kale hu menda kavo Jesu Kristo ena nonda mula. Ena ta kapi kia da menda lo mani koya. Na muna and the sanga ni tali rara tu kina meta because of the simple reason we don't love him. We do not love Jesus enough to do whatever he says. The reason why we do not love him is because we do not understand the things that he did for us. And thy way, O God, is in the sanctuary. Me dono non masu, me da tangi kanda taura na ngoni buli bolo tampu terawa na patu ni Christ and his sanctuary. Me dono non masu. Tamai ke mami mai lomalangi sakale undina sara na baka bina ka be ke munina ka londo loloma ni ke mami raida na kai da kabo Jesu Kristo na lube muni me rauni ke mami pambulai na buli-buli nilinga muni. Pinaka pakale usa turanga na biba kambulai, pinaka pakale usa na biba bulidi. Au masu ka kerea na tutu kongo kia na leso ni me wakan deita kana no muni alo tambo ina lo mai ke mami kede. Me ke mami bangana nanu kina na singa kena bongi ka wakan deu na mbula na Jesu na lube muni me ke mami udui ko e kina ya na itobo. Au masu na bangni binaka na Jesu na ne mami turanga ka ne mami wakambula. Amen.